Good morning, guys. So we have another unboxing from Shopee. Sinurder po ni Manay. Ano kaya niyo? Hindi ko araw lang gari ka rin. Surprise talaga. Surprise kita. I-deliver kan sa ni Kuya from Shopee. Libre daan. Bayad na daan. Ano doon laman? Baka surprise. Baka kakanon. Sale ni Best Sale. Ito sale. 8. Yan na. Ito ko lang pa lang ano niya. Bubble wrap. Baka mapapasahon po niyo. Grabe ba kang ano? Balot. Aki baby palan. Apat po yan. Gano'n na yun ba? 100 pesos. 100 lang? Yes. Kasi sale siya. Okay. Nasa 200 plus per 1 ml pag regular price. Alright. Thank you, guys. Don't forget to subscribe. Discount. Bacanaman. Salamat.